हेलो एवरीवन नमस्ते जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते केमती अच्छी आई होप आपण मैंने समस्ते भलरे थे। सो फ्रेंड आज हूँ मो बेबी माने मो हस्बैंड का बर्थडे। तो जेहेतु आम अच्छू मो शाशुघर अच्छी मो बालेश्वर से देखो तो यहाँ ना हूँ रातिर वीडियो माने 30 रातिर वीडियोटा। तो तांकु ना माने टिके एमती केक फेक ये लगे भल लगे नहीं काटा लाज लगे बट मुझे ना आम काटा एथर। तो से मुझे निजे मार्केट को जाइना बेलून किनिक आनी आ लिचु लाइट लगे यहाँ मो बेडरूम ये बेडरूम रे ही आ लिचु लाइट लगेदेली देन बेलून बहुत कम ही आनी बेलून तापर We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. पीछे जाओ, go back, go back, go back. अरे इसको ऐसे रखेंगे ना? हाँ, चलो। ऐसे इधर 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 इधर। हाँ, ऐसे रखो। हाँ, ऐसे करो। Wait, 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 wait. ऐसे पकड़ो। ऐसे पकड़ो, 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 पकड़ो। ऐसे 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 करो। ऐसे करो, फिर ऐसे लाओ। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। छोड़ो 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 छोड़ो। ये सूर्याय नमः। ऐसे ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। Hold it. Hold it, ऐसे ना पकड़ो। हो गया। ओके, ऐसे करो। आपण मैंने देखिपारे मो झील लाडली फास्ट कुमार पूर्णिमा तो से भुवनेश्वर सेलिब्रेट करुच्ची ना गॉड ब्लेस मी। तो आज हूँ बेबी का बर्थडे से आज मो ससुर अच्छी कि आम बाबा आज रोसे करेंगे। सी पाखापाखि 10 ରୁ 12 वर्ष पर रोसे कर राम खेचड़ी जोटा कि इनग्रेडिएंट अच्छी आपण बाकी बीन्स हो कि जो भी परिबा थी से नड़िया मु कहीदे फास्ट ये तेल पकेले तेल पकेला पर से कंचा लंका तेजपत्र सुखा लंका नड़िया को छोट छोट काटी सेटा बादाम सबू फास्ट आप स्लो फ्लेम रे धीरे धीरे तेजपत्र सो फ्लेम रे धीरे धीरे ताको फ्राए कले देखिपे। तापर ये चना जोटा कि आमर मटर चना ताको भी टिके बतरे कि सीटी मार देते ताको भी ग्राइंड कले। तापर ये बीन्स गाजर बीट आलू को भल भाव में भाजी दौरान बहुत कम तेल रे एटा भाजी दौरान आउ फूल कोबी ताकू टिके फ्राए करदेले कहीं से सीझीज। तापर ये पियाज देखो लंबा लंबा काटी पियाज को ता ऊपर पकईदेले आ गोटे जगार कौन कर साइड रे उषुना चाउल जोटा कि उषुना चाउल हुए उषुना चाउल को टिके जमी बिरयानी आम टिके कंचा थाए सेमती उषुना चाउल टिके हो गला से जो आम करते मसलाटा जो बनाई ताकू पकईकी गोली दौरान देखो तो सेटा आपण पानी जस्ट टिके टिके तापर साइड रे मो छतु करदे आंबुल पकईकिना सोरिष बटा। तापर हाँ तापर देखो भात आप हो सारा पर आप ब्रेड को पीस पीस करी काटी नेबे से ब्रेड भी गोलेबे जोटा कि मुझे आगुरी केबे खाई नी। या ना हूँ राम खेचड़ी बाबा जिते ब्रह्मपुर पढ़ुते से ब्रह्मपुर या एमती हॉस्टेल रे खाऊले सेठी भी सेठी करके खाती। तो मु बहुत थर शुणे मो हस्बैंड कहते कि मो बाबा राम खिचड़ी करती तो मुझे भाविली जदि आज बेबी का बर्थडे तो आज कहीं करें। तो बहुत ही टेस्ट लगे आपण मैंने थे एमती खाई देखूँ देखो बहुत बढ़िया लगे। बस ए हूँ जमती पलाऊ करती सेमती ही करेंगे लास्ट को ब्रेड को छिंडे करेंगे छिंडे पकईदेवे। और ये मो गर्मा गरम छतु
ପାଳୁଅ ଛତୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତ ପାଳୁଅ ଛତୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ବେବି ଛୁଆବେଳେ +2 ହଉ କିମ୍ବା ତା ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଚାଉମିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତଡ଼କା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଢାବା ଟାଇପ୍ର। ତ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଖାଉଥିଲ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମହାବୀର ତଡ଼କା ନା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଛୋଟ କେକ୍ଟେ, ବେଶୀ ବଡ଼ କେକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କେକ୍ କେହି ଖାଉନି, ଭଲ ବି ଲାଗେନି ଆମକୁ ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କେକ୍ଟେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମଝିରେ ବେବିଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ମାମା, ତାପରେ ମୁଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ବଡ଼ ହିଁ କଲେ ଖାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେନି, ମନ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ତ ସେଇ କେକ୍କୁ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି ତୁମେ ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଲି ତଡ଼କାଟା ଦେଖେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଚାଉମିନ୍, ରୋଲ୍ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଚିଲି ପନିର, ସେ ଯେଉଁଠି ଛୁଆବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ, ଘରେ ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତ ଏଇଟା କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏମିତି। ଆଉ ଦେନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଦେନ୍ ଚିଲି ପନିର। ସୋ ଦେନ୍ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Love you all. Good night.